Okay, nandito na kami. Nag-Uber kami. Hindi kuya. Wag. Baka lumabas. Okay, say hi Rose. Hello. Hi kuya. Andito si Sweetie. Sweetie. Hi. Teka, Please, teka lang. kami. Nakalak kami. Mag-Uber kami. Andito si Sweetie. Andun ang aming Uber. Uber. Grab. Grab. Andun si... Thank Ha? you. Ibabaw niya bukas yan. Okay. Di bale, ayan si Kokoy. Grab. Grab, Uber. Hello there. Say hi to Lolo. Hi, high five. Grab the lady. Bless lang ang Lord. Bless. Bless. Ay, sorry po. Siopaw. Sige na. Magdi-deliver pa ka na makmak. Deliver pa kami sa kabila. Hindi, hello lang yan. Okay, KD. Sige, pasok ka na lang dyan. Uber. Ayan si Bang. Hi, KD. Uber, Siopaw. You want Siopaw? Bless lang. Alis na kami. Bless. Amelie. Bless. Bless. Thank you, Uber. Grab pala. Sige na, kay makmak naman kami. Uber. Grab. Bye. Enjoy the Siopaw. Tara. Hindi ka nakasasalo kanina. Hindi mo na ko yung message. Bye. Bye. 2:00. Nandun kami sa Nova Chi or Nova D. Okay, tara. Okay, dalawang kay Makmak. Bye. Enjoy Siopaw. Bye.